জানাতে পারে না, তারপর বর্তমান শহরে আসতে চায় চলছে, আপনারা জানেন। তার জন্য ভয় নাই, আমাদের এমপি সাহেবের সহযোগিতায় তিনি আসার পর, এমপি হওয়ার পর আমরা তাকে বারবার বলেছি, স্যার আমাদের এই ফিল্ড মিনিস্টার ব্যাপারে আপনি আলোচনা করুন, যাতে হয়। ওনার আলোচনায় উনি বলার পর আজকে আমাদের সেই ফুট ব্রিজের কাজ আজকে আমাদের খুশি হয়েছেন। আমার চেয়ারম্যান সাহেব রয়েছে, শহরের উন্নয়নে আমরা সবাই মিলে সারা শহর জুড়ে আমরা এত কাজ করেছি। কালকেই পৌরসভার বাজেট হয়েছে, আমরা সাংবাদিকদের বলেছি বর্ধমান শহরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমরা করেছি। কিছু কিছু মানুষ বলে রাস্তাঘাট 6 মাসের মধ্যে সমস্ত রাস্তাঘাট হবে শহরে, আমাদের সব টেন্ডার হয়ে গেছে। ঢালাই, পিচের রাস্তা, পেপারগুলো সব হয়ে গেছে, 6 মাসের পর হয়ে যাবে। টাউন হলের কাজ চলছে সব জায়গায়, সর্বমঙ্গলা বাড়ি থেকে বিগ বাজার থেকে শুরু করে সব কাজে। যে এবার আমরা ভাবলাম যে তাহলে শহরে আরো একটা কাজ আমাদের করা দরকার, সেটা হচ্ছে বাঁকা। কারণ বাঁকা আমাদের 13টা ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে বাঁকা গেছে। এই বাঁকা বর্ষাকালে যখন প্রচুর জল হয়, সেই সময় কিছু কিছু নিচু জায়গায় সেই বাঁকার জল ঢুকে যায়, হট করে আমাদের তখন দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। আর বাঁকার পাড়ে যারা বসবাস করছে তাদের বাড়ি ঘরে জল ঢুকে যায়। এবং এইটা আমরা মনে করছি যে এখন থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়ে যদি আমরা বাঁকার গভীরতাটা বাড়াতে পারি, বাঁকাটাকে যদি আমরা সৌন্দর্যায়ন করতে পারি, বাঁকায় যদি আমরা নোংরা জল না ফেলতে দিই কিংবা নোংরা না ফেলতে দিই, তাহলে বাঁকাটা আমাদের শহরের কিন্তু একটা গৌরব। বাঁকাটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দর করতে পারি এই শহরের সাথে। ইতিমধ্যে কালকেই আমাদের পৌরসভার পক্ষ থেকে যতগুলো বাঁকার ব্রিজ আছে, সব বাঁকার ব্রিজে আমাদের সেই লাগানো হচ্ছে, তাল লাগানো হচ্ছে, যাতে ওই বাঁকার ওপর থেকে কেউ। নারী দিবস রাষ্ট্রপুঞ্জ 1975 সালে এই নারী দিবস ডিক্লেয়ার করেছিল। তার আগে কিন্তু ভ্লাদিমির লেনিন মহিলারা রাশিয়ার বিপ্লবের অংশগ্রহণের জন্য যে পরিমাণ প্রাণদান করেছিল সেটাকে মনে রেখে 1922 সালে তিনি 8ই মার্চ এই इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिल्ली जाना है क्योंकि परसों से संसद अधिवेशन है और विशेष करके हमारी नेत्री माननीय ममता बंदोपाध्याय जी का आदेश है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो कार्ड दिया जा रहा है उसको डुप्लीकेट नाम है, आप लोगों ने देखा होगा। और उस विषय पर मुझे हमको मुख्य रूप से कहा गया है कि उसको देखें। लेकिन हमको माननीय विधायक जी, মিডিয়া বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আমি প্রথমে আমাদের বর্ধমান দক্ষিণের এমএলএ সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান এখানে আয়োজন করা হয়েছে, কারণ আমরা সকলেই জানি আমাদের বর্ধমান শহরের লাইফলাইন রয়েছে আমাদের বাঁকা নদী। কিন্তু আমরা দেখছি প্রতিদিন আমরা যে চিত্রটা আমাদের নজরে চলে আসে, খুব নোংরা হয়ে থাকে। যেভাবে অনেক বছর আগে যেগুলো পুরনো লোকদের মুখ থেকে আমরা শুনি যেভাবে বাঁকা ছিল, এখন সেই বাঁকা এখন বর্ধমানে নেই। কিন্তু সেই বাঁকাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যে এমএলএ সাহেবের যে প্রচেষ্টা, আমরা সকলে ওনাদের পাশে রয়েছে। এবং পুরো এখানে বর্ধমান নগরবাসী সকলকে আমি অনুরোধ করব আপনারা সকলে এগিয়ে আসার জন্য। আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব খুব সুন্দরভাবে এখানে বলে দিয়েছেন কিভাবে 15 দিনের মধ্যে একটা প্ল্যান তৈরি হবে, আগামী দিনে কিভাবে বাঁকাকে আমরা একটা প্রপার একটা অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা এগুলো কাজটা করব, সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছেন। আমরা প্রশাসন সবসময় পাশে থাকবো, যেরকম সাহায্য দরকার সেটা আমরা সবসময় করতে থাকবো। আমি প্রথমে বলবো আমাদের যেভাবে বাঁকাকে আমাদেরকে ঠিক করতে গেলে আমাদের কয়েকটা কাজ ইমিডিয়েটলি করতে হবে। একটা আছে প্রথমে যে অলরেডি যে পলিউটেড হয়েছে সেটা মিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া, এবং যে ওয়ার্ড দিয়ে যেগুলো গিয়েছে সেই কাউন্সিলরদের কাছে আমি রিকোয়েস্ট করব, আপনাদের যারা ওয়ার্ডের মধ্যে যারা থাকেন তাদের কাছে অনুরোধ করবে আবার যেন বাঁকার উপরে যেন কোনো নোংরা যেন না ফেলে। এবং এখানে এসডিও রয়েছে, তাকে আমি বলবো পুলিশের মারফতে যারা বাঁকাকে নোংরা করার যারা চেষ্টা করছে তাদের উপরে একটু নজর রাখার জন্যে। এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের আমরা सुपरविजन देखेंगे कि 2 डिग्री गर्मी बढ़ रही है, 2 डिग्री सर्दी कम हो रहा है, और उसका सब कारण ये है कि पर्यावरण का जिस प्रकार से हमको देख रेख करना चाहिए था हम लोगों ने नहीं किया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच पा रहा है जो सिस्टम से बनाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अगर पुराने ज़माने में हम अपने बड़े बुजुर्ग के बारे में सुनते थे, अपने बाबा से सुनते थे, पर बाबा से सुनते थे कि बाढ़ आती थी
और पानी 24 घंटे से 48 घंटे में साफ हो जाया करता था। लेकिन आज आप देखते हैं सीमेंट के इतना बिल्डिंग बना हुआ है, रोड है, सड़कें बनी हुई हैं, कहीं पर कोई नाला बना रहा है, कहीं कोई अपने मन से घर बना ले रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जो पानी की धारा होती है, बाढ़ आना है वो विश्व भर में आता है, केवल हमारे भारत में या वर्धमान में आता है ऐसा नहीं है। उसको एक बढ़िया सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे से हम लोग को सोचना होगा, और जब तक वो सोचेंगे नहीं हमारा पर्यावरण गड़बड़ होता चला जाएगा। आप देखिए कि फैक्ट्रीज द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, प्लांट्स द्वारा प्रदूषण किया जा रहा है, पानी को ट्रीट नहीं करते हैं, जबकि हमारे मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी ने सब्सिडाइज रेट पर पानी को ट्रीट करके निकालने का प्लांट से, फैक्ट्री से उन्होंने पैसा दिया हुआ है कि आप बिजली का इस्तेमाल कीजिए, पानी को और एयर को साफ करिए। इस प्रकार की सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने की, वो किसी सरकार ने देश भर में नहीं किया। लेकिन यह व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का भी दायित्व है कि हम लोग पर्यावरण की रक्षा करें, और विशेष करके वायु में जो प्रदूषण है, पानी में जो प्रदूषण है, सीवरेज खुले हुए हैं जो सीधा पानी के अंदर चला जा रहा है, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं, उससे गंदगी हो रही है। तो यह सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, और एक हम एनजीओ अपनी तरफ से भी पर्यावरण का खड़ा करने वाले हैं, जिससे कि लोगों के बीच में यह जागरूकता हो सके कि किस प्रकार से पर्यावरण को हम स्वच्छ, साफ और अच्छा रख सकते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी, हमारा बच्चा, हमारा पोता पोती, नाती नतनी, यह लोग अच्छा स्वच्छ जीवन जी सके। आज के रेल ओवरब्रिजे नतून করে আপনি গিয়েছিলেন নতুন করে সংস্কার করার জন্য। जी जी जी, रेल ओवरब्रिज सब लोगों ने कहा था, तो यह मेरे लिए फुट ओवरब्रिज था। फुट ओवर उसमें टोटो भी चलेगा, उसमें रिक्शा भी चलेगा, और बड़ी लंबी डिमांड थी। तो हमने उसको अपने इलेक्शन के तुरंत बाद लिया, और हमको बहुत ही प्रसन्नता है कि वहाँ पर अभी उसका बैरिकेडिंग होना शुरू हो गया है, और काम भी जल्दी शुरू होगा, और जब एक बार ख़त्म होगा तो आप लोग सबको बुलाएंगे, उसका उद्घाटन किया जाएगा और साथ में बैठ के माछ भात खाएंगे। सर, एज ए एमपी पर्यावरण में आपका कितना सहयोग रहेगा? मेरा बहुत, मैं शुरू से करता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ। बचपन से हमारी आदत रही है। बचपन से मेरे पिताजी, जब हम छोटे थे तो हम 7-8 साल के थे, तो हमको गांव ले जाते थे, देहात चले जाते थे। देहात में जाकर उस समय में हर घर में टॉयलेट नहीं हुआ करता था, तो गुसल खाना, टॉयलेट करने के लिए लोग लोटा लेके मैदान में जाता था, वापस आते थे। सब घर में नल नहीं था, हैंडपम्प नहीं था उस ज़माने में, तो कुआं से नहीं, इनार बोलते हैं, कुआं से रस्सी खींच खींच के पानी निकालते थे, नहाते थे, नीचे बैठते थे, केला के पत्ता पर खाते थे। केला के पत्ता पर खाना बहुत शुद्ध माना जाता है, तो केला के पत्ते पे खाना, उस पर रहना। तो बचपन से ही मेरे अंदर पर्यावरण को लेकर सदैव इच्छा रही है, और उसको लेकर हम सदैव काम करते हैं।